হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। তো অনেক দিন পরই তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আমার ছোট্ট একটা মিনি ব্লগ। তো এটা অনেক দিন আগেই ব্লগটা করে রেখেছিলাম, বাট সময় করে উঠতে পারছিলাম না তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বলে। তো অ্যাকচুয়ালি একদমই সময় হচ্ছিল না তোমাদের সঙ্গে এই ব্লগটা শেয়ার করব, কারণ একটা ভিডিও করার পর তারপরে নিজের ভয়েস দিতে হয়, এডিট করতে হয়, অনেক কিছু থাকে। তো সেটা করে উঠতে পারছিলাম না। তো অনেক দিন পর আজকে একটু সময় পেলাম। তো এটা হচ্ছে রাখি পূর্ণিমার কিছু পুজোর মুহূর্ত। রাখি পূর্ণিমাতে বাড়িতে পুজো হয়েছিল, যজ্ঞ করা হয়েছিল। তো সেটাই আর কি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি। আমার লাইভ ভিডিওতে তোমরা দেখেছো, বাট পুরো ব্লগটা ছাড়া হয়নি। তো সেটা সময় করতে পারছিলাম না। তো এখন একটু সময় হলো, ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে ব্লগটা একটু শেয়ার করি। তো পুজোটা পুরো দেখতেই পাচ্ছ। অ্যাকচুয়ালি আমি আমাদের যে ঠাকুরমশাই, ওনার নাম গৌতম স্যার আমি বলি, যেহেতু ওনার কাছে আমি ছোটোবেলায় পড়াশোনা করেছি বলে এখনও পর্যন্ত স্যারই বলি ওনাকে। তো উনি পুজোটা করতে এসেছিল, উনি আমাদের সমস্ত পুজো করে। তো ওনার ভয়েসটা এত সুন্দর, মানে এত ভালো করে উনি পুজো করে, এত মন্ত্রপাঠ এত জোরে জোরে করে। কোনো দিন কোনো ঠাকুরমশাইকে আমি দেখিনি, বাট উনি করে। তো ওনার এই মন্ত্রপাঠটা শেয়ার করার জন্যেই আমি আর কি ওটা আমি অফ করিনি, ওনার সাউন্ডটা তোমরা শুনতে পারবে। আমি যে বলছি হয়তো আমার এই কথাগুলো হয়তো বেশি লাউডলি তোমরা শুনতে পারবে না, কারণ ওনার ভয়েসটা শোনানোর জন্যে আর কি তোমাদের সঙ্গে এই ব্লগটা আমি শেয়ার করছি। দেখতেই পারবে উনি কত সুন্দর মানে মন্ত্রপাঠ করে আর কি, যে নিজের গায়ে মানে লোমটাও পর্যন্ত খাড়া হয়ে যাবে, এত সুন্দর মন্ত্রপাঠ করে। অনেক দিন পর বাড়িতে ঠাকুরমশাইকে ডেকে এনে পুজো করা হলো আর কি, অনেক দিন পরই করা হলো। তো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। দেখো পুজোটা পুরোটাই, আর উনি কত সুন্দর মন্ত্রপাঠ করছে। আমি বেশি কিছু বললে আর কি তোমরা ওনার কথা শুনতে পারবে না, পুরো এন্ড পর্যন্ত রয়েছে ওনার পুজোটা। তোমরা দেখে কমেন্ট করো কেমন লাগলো ওনার পুজোটা, লাইক করো। পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখো, কেউ স্কিপ করো না, ভালো লাগবে দেখতে, তোমাদের ভালো লাগবে। হয়তো বিশেষ ভালো করে আমি বলতে পারি না, তো যেইটুকু সাধারণ কথা বলা সেরকমভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, শেয়ার করি কিছু কিছু মুহূর্ত সময় পেলে। সবাই জানো আমি কাজ করি, তো সবাই কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পাই সেইটুকুই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা বা তুলে ধরার চেষ্টা করি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করো, কেমন লাগলো ওনার মন্তব্যটা সেটাও তোমরা আমাদের বলো, কমেন্টে জানিও। তো এতটুকুই রাখছি, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর কিছু বলার নেই, এখন যা পরিস্থিতি চারিদিকে চলছে, তো সেই জন্যে একটু মন মেজাজটা খারাপ ছিল আর কি, ছাড়িনি। তো পড়ে রয়েছে বলে তাই ভাবলাম যে আজকেই ব্লগটা ছেড়ে দিই, তোমরা দেখতে পারবে। তো গাইস পুরো ভিডিওটা দেখো, কেউ স্কিপ করো না, রিকোয়েস্ট করছি। কমেন্ট করো, শেয়ার করো। বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। मम सर्व पापो ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ब्रह्मण हिताय जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः एते गंगा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नमः प्रचोदयात् ओम नारायणाय नमो रंगराधिकाय नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणुतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः ओम नारायणाय पूर्णानंदवतीं सतीं विश्वानुसुतां देवीं वन्दे राधा जगत् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि रंगराधिकाय नमः वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय स्वाहा एक गंधा पुष्पे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् पुष्पे ओम नमः श्री श्री कूर्म अवताराय नमः एक गंधा पुष्पे ओम नमः श्री श्री वामन अवताराय नमः एक गंधा पुष्पे
नमः श्री श्री वराहो अवताराय नमः एक गंध पुष्पे ओम नमः श्री श्री नृसिंह अवताराय नमः एक गंध पुष्पे ओम नमः श्री श्री परशुराम अवताराय नमः एक गंध पुष्पे ओम नमः श्री श्री रामचंद्र अवताराय नमः एक गंध पुष्पे ओम नमः श्री श्री बलराम अवताराय नमः एक गंध पुष्पे ओम नमः श्री श्री बुद्ध अवताराय नमः एक गंध पुष्पे ओम नमः श्री श्री कुल्की अवताराय नमः ओम वासुदेव दश अवतार श्री कृष्णाय नमो रंगनाय नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम नारायणाय स्वाहा एक गंध पुष्पे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय स्वाहा एक गंध पुष्पे ओम राक्षसास्त्र देवता वै नमः एक गंध पुष्पे ओम पन्नगा देवता वै नमः एक गंध पुष्पे ओम देवता वै नमः एक गंध पुष्पे श्री शिव देवता नमः एक गंध पुष्पे स्वर्गीय अक्षराय नमः ओम भूतादयगण आगच्छतु तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय स्वाहा नारायण देवाय पूजा कर्महं करिष्यामि ओम नमः भूतादय देवता गणेभ्यो नमः ओम नमः भूतादय देवता ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो ओम विष्णु नमः प्रचोदयात् देवता वै नमः ओम नमः विशालस्य देवता वै नमः ओम नमः राक्षसास्य देवता वै नमः ओम नमः पन्नगा देवता वै नमः ओम नमः किंकरा देवता वै नमः ओम नमः सरस्वती देवता गणेभ्यो नमः ओम नमः स्वर्गीय अक्षरदेवी ओम नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय स्वाहा एक गंधा पुष्पे ओम नमः लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय नमः एक गंधा पुष्पे ओम नारायणाय आचक्राय नमः एक गंधा पुष्पे ओम नमः दीचक्राय नमः एक गंधा पुष्पे ओम नमः एक गंधा पुष्पे ओम नमः परमचक्राय नमः एक गंधा पुष्पे ओम नमः पदास्ताय नमः एक गंधा पुष्पे ओम नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम एक गंधा नारायणाय पुष्पे स्वाहा ओम नमः शंख देवाय नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम भूषः ओम भुवः
দেব্যৈ নমঃ নৈবেদ্যং মহালক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ পাদ্যমর্ধন মহালক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ ওম মহালক্ষ্মী দেবী আগেচ্ছেদ আগেচ্ছেদ তিষ্ঠত তিষ্ঠত সন্নিধেহি সন্নিরুদ্ধস্য পত্রোদিষ্টানাং কুরুতঃ